भुवनेश्वर जाई माछ जाँला आनी केते केते माछ जाँला ये देखी पारे। हाँ ये तीन आ ये छुआ ये कौन हो माछ जाँला देखिकिना से कौन हो माछ जाँला खाली हलर 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 हो केते भेराइटर माछ जाँला आई आ बापा तांकर ये छाड़ुं माछ जाँल। बापा हेटा बोधे बड़ पैकेटा छाड़देल आगे आउ हाँ एटा कि जाँल छाड़ल भाकुर ऊपर फिटाइकिना छाड़ू ना ये बड़ बड़ अच्छा कि बड़ा बड़ा सेइथे छाड़ दो ओ सेइथे अछन गोटा ब्लैक कप हां ब्लैक कप अछि ता भितर हां ना लागे एटा हला पोखरी ए पोखरे माछ छड़ा होउची आ गोटे पोखरी हैं एई कोन रे गोटा लागी छी ना कोन टिकेनारू हां हां बंची छी ना मरी छी आथरे बड़ बड़ होछन तारी भितर थिला बा पानी पुरी दो ना पानी पुरी दियो पुपु एड़ा कौन सबू माछ कौन होउची जानी माछ जाल एठी सब है एटा भी बापा सैया एथरे बड़ बड़ माछ ना आको खाई देबेनी आको खाई देबेनी बड़ बड़ माछ बड़ माछ कोन आथरे खाइया माछ ये छोटा छोटा पंगा जो गड़ीसा अछन चार छोटा खंडे से जे खाइ मारजो मध्य ए वर्ष 20 टका ना कासी अछि 25 का देला देला 20 टका लेखा ओ ओ हां सहीटा 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 अछि बड़टा एगड़ा सब छोटिया छोटिया गुड़ा मो बापा तांकर एपटे छाड़ियार लगी छुआ एपटे पूरा तांकर नाना बाया लगे से कौन होउजंदी पूरा सुलुर 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 हाँ हाँ पुपु माछ दिटा नबा कि भुवनेश्वर कुंड रे छाड़िया एटा हो ये गेंडा खाइबो ए माछ गेंडा खांदी गेंडा खाई सफा कर की माछ एटा गोडा फसिबो हैं एटा होची ब्लैक कप ये केते किलो लेखा हेबे गोटा ये कहला ये वर्षे रे 3-4 किलो 3-4 किलो लेखा बढ़िबे चागेटा मोटे सुट आड ते टक्की की छाना देखिले देखे हाथरे देखो ना ओहो ये महुरारी भया देखा आउजंदी गोटा के 25 टका लेखा ना 15 टका लेखा कहलो बापा टाउडा टाउडा खोली पुरे दे भुवनेश्वर जाई राति 4 माछ जाल हाँ 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 देखा गला हाँ से ग्रुप गोटे लाइन चलिए हाँ हाँ बाबा गले 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 एका सांगे ओह आग पछ सब चलती हाँ 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 धन आमे तो माछ जाँल छाड़िले माछ बढ़िले आसी खाइया हैला हाँ हाँ आसी खाइया आमको देबेनी कहउजंदी कोन करिया धन आमको दिया हबनी कोन करिया हमको ओजा देबे सेई ओजा से का ओजा जे मागुर आसी खाइलानी हे हम तुम कहू खाई देबे तमे कहू ना अच्छा ये गोड़ पाखरे तुम तो छाड़े बडे तादरे अछंदी देखलो अछंदी ना पळेला सब तमे से कोणुआ काटंद मागुर गुड़ा भी खाई देबे ना
ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ଏମିତି ଖାଇପାରିବ ନା ହନ୍ତା ହେବା ମାଗୁର ଏଇଠି ମାଗୁର କି ସେ ତମେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ି ସିଏ ଯୋଉ ଛାଡୁଛ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଏଇଟା ଗୋଟାଟା ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ ଲେଖା ଅଛି? ଇଏ 1000 ଲେଖା 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏ 1000କୁ ନେଇକି ସେ ବାବା ତାদের ରହିଲେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି? ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇନରେ ପୁରା ପଳଉଛନ୍ତି। ବାପା 1000କୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଭାକୁର 1000କୁ କେତେ 800 ନା କେତେ 400 ଆଉ ମିକ୍ସଟା ହଉଛି 230 ମିରିକାଲଟା ହଉଛି 230 1000 ମାପୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଗିନାରେ ସେଥିରେ ଅନା ଅନା ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେକ୍ ଦା ଦେଖୁଛୁ କେଡ଼ି କେଡ଼ି କି ହଁ 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 ଦେଖିଲୁ ହୁଁ ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ଛୋଟ ନା ବାପା କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଥିଲ ଟୋଟାଲ? 10 ପ୍ୟାକେଟ 10ଟା ଧନ ମାଛ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ତୋତେ ଦେଖା ହଉନି? ପହଁରିବୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଅଜା ପିଠିରେ ନାଉ ହୋ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ସଇଲା ଜାଳ ଛଡ଼ା ଜାଳ ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ ମା ପୁଅ ପୁଣି ମାଛ ଧରା ହେଲା ବେଳେ ବାପା ଆମକୁ ଡାକିବ ହେଲା। ବାପା ଟେକୁଛନ୍ତି ଓହି ଓହି ହଁ କ'ଣ ଗ୍ରାସ୍ କପ୍ କେତେ ଭେରାଇଟି ନା କେତେ ଭେରାଇଟି ନା ଦେଖୁଛ ଗ୍ରାସ୍ କପ୍ ହେଇ ଅଛି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ ବାପା? ତମେ କି ଜାଳ ଆଣିଲ? ଗ୍ରାସ୍ କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କପ୍ ବାପଲ ଗ୍ରାସ୍ କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କପ୍ ଭାକୁର ରୋହି ଆଉ ଅମର କପ୍ ଅମୁଲ କପ୍ ଅମୁରୁ କପ୍ ଓହୋ ରୂପଚାନ୍ଦି ଆଇଲନି? ସେ ରୂପଚାନ୍ଦି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ଆଗ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତ ଖାଲି ରୂପଚାନ୍ଦି ନା ମାମୁଁ କ'ଣ ରୂପଚାନ୍ଦି କଥା କହୁଛି ନା କେତେ ଦର୍ଶକ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖା ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଅଜା ଘରକୁ ଆଇଲେ ପୁଅ ମୋର କାମ କରିବାରେ ପୁରା ଦୂତ ଓହୋ ଆଉ ମତେ ଦିଅ ସବୁ ତାକୁ ଦିଅ ସିଏ କାମ କରିବ ଏବେ ଆମର ଜାଳ ଛଡ଼ା ସରିଲା ଆମେ ଚାଲୁ ଖରା ଗରମରୁ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗରମରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଘମିରରେ ଆଉ ଟିକେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବଢ଼ିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହେଉଛି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉନି ହେଲେ ନଗଲେ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ମା ପୁଅ ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ ପୁଣି ଜାଳ ବଢ଼ିଲେ ବାପା ଯେବେ ମାଛ ଧରିବେ ସେବେ ଆସିବୁ ମା ପୁଅ ମାଛ ଧରିବାକୁ